على طلال ولا أريقت لذكر الباني والعالمين. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام، وأثبت الوجد خطي عبرة وضانا مثل البهار على خديك والعنام. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، فالحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلومي. عادتك حالي لا سر بمستتر عن الغشاة، ولا لائي بمنحسم. ما حطني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي. إني تهمت نسيح الشيب في عذالي، والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم، ولا أعدت من الفعل الجميل اقترى ضيف ألم برأسي غير محتشم. صلى الله وسلم عليه. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. صلى الله وسلم عليه. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم. صلى الله وسلم عليه. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقوي شهوة النهم. صلى الله وسلم عليه. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. صلى الله ولا
خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى القدم ضر من ورمي وشد من سغب أشاه وطوى أتى الحجارة كشحا مطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمام وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد واجب الصديق والأمانة محمد واجب التبليغ والفطانة نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول له منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند أديم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم دعته النصارى
نبيهم وحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطقون بفمه لو نسبت قدره آياته عظاما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهيم أعيا الورى فهو معناه فليس يرى بالقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلام أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في تراف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وفي نائم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم، يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد انذروا بحلول البؤس والنقم. وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه، والنهر سائل العين من سدم. صلى الله وساء وسلم سوت عليه. غضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي. كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا، وبالماء ما بالنار من ضرم. صلى الله عليه. والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم. عمو وصموا وإعلان البشائر لم تسمع، وبارقة الإنذار لم تشم. من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم. وبعدما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم، حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم. كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي. نبذا به بعد تسبيح ببطنه ما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخد في اللقم. مثل الغمامة أن سرى سائرة تقيه الرواطي سن الهجير حمي. أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم. وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي. فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من آلم. ظنوا الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. ما زمن الدار ضائما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. لا تنكر الوحي من رؤياه إن
على غيب بمتهم كما أبرأت وصبان باللمس راحته وأطلقت هربا من ربقة الأمام وأحيت السنة شباب دعوته حتى حكت غرة في العصور الدهم بعارض جدا أو خلت البطاها بها سيبا من اليم أو سيلا من العارب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دعني ووصفي آيات له ظهرت زهور نار الكرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم صلى الله عليه. فما تطاول آمال المديه إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم صلى الله عليه. لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم صلى الله عليه. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما هربت قط إلا عاد من هرب عاد الأعادي إليها ملكي السلمي ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسأم قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بهبل الله فاعتصمي صلى الله عليه. إن تتلها كيفة من هر نار لظى أتفأت هر اللظى من وردها شبمي صلى الله عليه. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمم صلى الله عليه. وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راها ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم صلى الله عليه. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم صلى الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا
يا واسع الكرم يا خير من يمم العفو نساهته سعيا وفوق متون للعينق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين ساريت من هرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في ناج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع طباق به في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع لمستبقين من الدنو ولا مرقا لمستلمين خافت كل مقام من بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستترين عن العيون وسر أي مكتتمين فحزت كل فخار غير مشتركين وجزت كل مقام من غير مزدحمين وجل مقدار ما وليت من رتبين وعز إدراك ما أوليت من نعمين بشرى لنا معشرا الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدمين
الله داعينا لطاعته لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كن لا أكرم الأمم بأكرم الرسل كن لا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبات أجفلا غفلا من الغنم صلى الله عليه ما زال يلقاهم في كل معترك حتى هكوا بالقنا لحما على وضمي صلى الله عليه ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإقبان والرخم صلى الله عليه تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم صلى الله عليه كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العيدا قارمي صلى الله عليه يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم صلى الله عليه من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأسل للكفر مصطلم صلى الله عليه حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم صلى الله عليه مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تائم صلى الله عليه هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم صلى الله عليه وسل هنينا وسل بدرا وسل أهدا فصول حطف لهم أدهى من الوخم صلى الله عليه المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم صلى الله عليه والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم صلى الله عليه جاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلم صلى الله تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحزب الزهر في الأكمام كل كمين صلى الله عليه كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم صلى الله عليه طارت قلوب العدا من باس فرقا فما تفرقا
bainal bahmi wal buhami. Sallallahu Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi. Sallallahu alaihi. Walan tara min waliyin ghairi muntasirin bihi wala min aduwin ghaira munqasimi. Sallallahu alaihi. Ahalla ummatahu fi hirzi millatihi kallaythi halla ma'al ashbali fi ajami. Sallallahu Kam jaddalat kalimatullahi min jadalin fihi wa kam khassamal burhanu min khasimi. Sallallahu alaihi. Kafaka ya Rasulullah bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wat ta'dibi fil yutumi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. قدمته بمدين أستقيل به ذنوب أمر مضى في شعر والخدم. إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني مما هدي من النعم. أطعت غاية صفا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي. ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلام. إن أتي ذنبا فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بذمم. إن لم يكن في معادي أخذا بيدي قتلا وإلا فقل يا ذلة القدم. عاشه أن يحرم الراجي مكارمه أو ينتع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص غير ملتزم. علي فضل الغنى منه يدا تريبا. إن الحيا ينبت الأزهار في الأكام ولم
زهير بما أثنى على نبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول للحديث العممي ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجال لا باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب عصيان في القسم يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخرم والطف بعبدك في الدارين إنه صبرا متى تدعو الأهوال ينهزمين وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمون هل ومنسجم
الناجمين والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم ما رنحت عذبا في البن ريح صبا وأطرب العيسحا للعيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. بارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Alhamdulillah, telah pun kita bacakan Furdatul Madih ya Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu ardah. Semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita insyaallah dengan berkat Burdatul Madih, dengan berkat salawat dan salam ke atas junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berkat para ahli silsilah, para aulia silsilatul burdah, dan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tunaikan hajat-hajat kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan di hadapan kita alhamdulillah anak-anak sekalian, kita diberkati dengan kehadiran semua dah kenal insyaallah Al-Habib Al-Ustaz Ad-Da'i ila Allah Sayyid Ahmad bin Osman Al-Idrus hafizahullah min kulli bus. Beliau menantu kepada guru mulia yang mulia kita Samahatul Ustaz Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Qutub Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih radhiyallahu anhu ardah, dan lama berkhidmat dengan guru mulia yang mulia kita yang mulia Habib Abdullah Bil-Faqih. Lama khidmat sampai diangkat jadi menantu. Bukan senang. Ini masya-Allah, orang berkat, orang hebat ya. Murid khadam khidmat masya-Allah langsung jadi menantu. Luar biasa. Jadi kita mohon sedikit nasihat dari beliau, orang lama yang telah lama berkhidmat, kenal kepada yang mulia. Banyak dari kita ramai yang belum kenal, mungkin dapat dikenalkan dan diceritakan. Dan insyaAllah apapun nasihat dari beliau untuk kita para murid-murid, para pencinta yang mulia Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih, yang mulia Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, moga-moga sedikit atau banyak nasihat dari beliau akan dapat menambah cinta kita kepada yang mulia Al-Imamain radhiyallahu an insyaAllah. Kepada beliau majlis mempersilakan, fa tafaddalu mashkurin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amil mutawaliyah wa ifdalihil muta'aliyah, wa ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun.
Allahumma salli sallim wa azim wa karim ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bi huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi habibi sayyidi Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryaqil aghyar wa mabta'i babil isar Sina Muhammadil Muhtar wa alil azhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Ikhwani ma'asyiral ikhwan ahibba al-ahibba para talabah ma'had atau ribat Syekh Maulana Syekh Ismail Al-Jilani yang diasuh dan dipimpin oleh Ananda Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Amali dan juga adinda beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Hatta. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini dengan karunia Allah, anugerah Allah yang sangat berlimpah. Malam ini ditemukan atau dikumpulkan dalam majelis Burdah, ya, tepatnya di pesantren atau ribat Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Jilani. Dan satu kemuliaan buat saya pribadi, saya bisa berkunjung dan saya bisa takdir sekian lama dari sekian waktu panjang menginginkan, insya Allah ya bisa berkunjung, bisa sampai ke tempat ini. Namun Allah Ta'ala takdirkan dan Allah berikan izin malam ini Allah bisa kumpulkan. Mudah-mudahan ribat ini bisa menjadi ribat yang penuh diberkahi oleh Allah Ta'ala dan juga diridhai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini dari mimma yatabaha bin Nabi SAW, dari hal-hal yang bisa membanggakan Nabi amam al-umam, di antara dari sekian umat-umat Nabi SAW. Ya, mudah-mudahan pondok ini bisa menjadi hal yang paling menyenangkan hati dan paling bisa menggembirakan, membanggakan baginda Nabi SAW. Dan insya Allah akan keluar ya dari pesantren mulia ini para ulama, para sulaha, para alim, amil, insya Allah tagi min ahli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah SAW, insyaallah yang mengenal Allah, yang mengenal Rasulnya Sayyidina Muhammad SAW. Barakah dari guru-guru beliau, guru-guru kita, dari guru-guru besar Al-Imamain Al-Jalilain Al-Syarifain Al-Azimain Sayyidil Imam Samadul Ustaz Imam Habar Al-Qutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bulbagih, dan yang mulia Al-Ustaz Imam Al-Hafidh Al-Musnid Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bulbagih radhiyallahu anhu wa ardhahuma. Ini menunjukkan bahwa zaharatil karamah, ya, zaharatil karamah minal masyayikh al-fudala al-udhama, karamah para pembesar, para guru-guru itu Allah tunjukkan setelah sekian lama. Ya, apalagi yang jelas dari guru kita, guru besar kita Sayyidil Imam Al-Hafidh Al-Musnid Ad-Doktor Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah, dan beliau Imam Al-Habar Al-Qutub Sayyidina Maulana Al-Habib Al-Qadir Bulbagih. Salah satu adalah bahwa murid-murid beliau insyaallah bisa menjadi orang-orang yang manfaat, orang-orang alim, orang-orang soleh, orang-orang yang hanya suluk menuju kepada Allah, tidak disibukkan dengan dunia, tidak disibukkan dengan urusan-urusan politik, tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang berhubungan dengan yang bisa membekukan dan mematikan hati-hati mereka. Ya, inilah bentuk Allah Ta'ala menghidupkan hati, ya, menghidupkan hati, barokah dan sir an-nabawiyah, asrar min asrar nabawiyah, dari sirnya Nabi SAW, kemudian para sahabat, para keturunan, dan juga kepada guru-guru beliau.
yang mulia al-imamin al-azimin. Masyarul ikhwan rahimakumullah, seperti yang antum rasa sekarang ini waktu masih panjang, masih kuat, masih sehat, masih semangat. Jadi apa? Modal besar, modal kalian untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu Allah SWT dengan banyak mutola'ah, banyak menghafal, banyak membuka kitab, banyak mujalasah, mengikuti pelajaran-pelajaran di pesantren. Inilah satu kesempatan yang kalian dipilih oleh Allah Ta'ala. Tidak semua orang dipilih untuk bisa menjadi talabul ilim, apalagi talabul ilimnya kepada orang-orang yang punya sanad-sanad yang jelas, yang bersambung kepada alim, kepada orang alim, kepada orang alim, dan kepada Sayyidul Ulama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kesempatan. Allah Ta'ala, Nabi juga bangga, ya, bahkan Allah Ta'ala senang. Innallaha yuhibbul syabal ladzi yafna syababahu fi ta'atillah. Allah senang pada pemuda yang menghabiskan masa mudanya dalam beribadah kepada Allah. Ibadah yang paling agung, ibadah yang paling besar adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu, tidak ada yang lain. Nabi sendiri, ya, kalau saja ada permintaan yang lebih istimewa, lebih mulia daripada ilmu, pasti Nabi meminta. Makanya Nabi yang diminta itu Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan aku ilmu. Bukan tambah pangkat, enggak. Bukan tambah makom ataupun punya harta, enggak. Tapi minta tambahan ilmu. Ya, ilmunya Nabi ya setiap waktu bertambah. Setiap waktu bertambah. Setiap detik bertambah juga. Bayangkan setiap detik hati beliau sama Allah. Ya, hati beliau kepada Allah, ingat, menyatu, mengingat, menyebut, dan tidak pernah lepas dari Allah. Maka setiap detik itu juga ilmunya juga bertambah. Ya, jadi umpama orang mengukur ilmunya Nabi itu, ya memang tidak bisa diukur secara logika, secara akal. Tidak bisa. Loh, ilmunya seberapa Nabi itu? Ya. Jadi ilmunya Nabi itu seluas, tidak ada akhir dan tidak ada ujungnya. Sampai la yaumil qiyamah pun, ya. Apakah Nabi selalu bertambah? Ya, hidup Nabi. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidup saya terbaik untuk kalian, sebaik-baik untuk kalian, mati pun untuk terbaik buat kalian. Jadi kehidupan beliau itu selalu ada dan selalu tambah segala kemuliaannya, segala kebesarannya, keagungannya, dan termasuk ilmunya. Ya. Kalau ingin tahu umurnya Nabi, tahu ilmunya Nabi nih. Tadi sudah disebutkan ya sedikit tadi, wa inna fadla rasulillahi laisa lahu hadd fa ya'rifu anhu natiqun bi fami. Keutamaan kebesaran Nabi itu tidak ada batasnya, tidak ada ujung-ujungnya. Sudah sampai mana nggak tahu nggak orang, ya paham ya. Saya bahasa Indonesia ini timur. Jadi keutamaan Nabi, keistimewaan Nabi itu laisa lahu had, tidak ada batas-batasnya. Tidak ada batasnya. Sulit untuk lisan ini mengungkapkan, sulit untuk menceritakan atau membuka rahasia-rahasia keutamaan beliau. Natiqun bi fami, sulit untuk menyebutkan. Kemudian ada lagi bait yang lain. Wa kulluhum min rasulillahi
multamisun gharfa minal bahri aw rasham minad diyami. Ilmunya Nabi nih. Ya. Wa kulluhum min Rasulillah. Semua para rasul termasuk para nabi. Ya, multamisun gharfa minal bahri. Hanya mengambil satu cibuk dari lautan ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi dan Rasul jumlahnya berapa? 124.000. Ya, semua mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Multamisun gharfa minal bahri aw rashfan minad diyam, atau satu tetes dari hujan yang segitu banyaknya seluas seluruh bumi itu, umpamanya tetesan ilmu itu hanya para nabi itu mendapatkan satu tetes dari air hujan. Atau diibaratkan begini ilmunya Nabi itu, wa kulluhum min rasulillahi multamisun warfan. Ya, ini ada cibuk ya bahasa sini, gayung atau gelas besar gayung. Ya, antum berdiri di tepi laut pesisir, antum lihat seluas apa itu lautan. Ya, seakan-akan tidak ada batasnya dan ya luas sekali. Nah, itu ilmunya para nabi, para rasul hanya diambil seret dari lautan, satu cibuk itu dibagi untuk semua nabi dan rasul. Ya, secara mutlak ilmunya Nabi itu Masya Allah. Kenapa begitu luasnya? Karena ilmu itu menjadi asas yumathil al-Imam Busiri itu yumathil al-ilm, seperti beliau mencontohkan ilmu, li'annahu asasu kulli syai', asas segala sesuatu itu penopangnya, pondasinya adalah ilmu. Bangunan ini menjadi mewah, tinggi dan hebat karena ada ilmunya, karena ada pondasinya. Ya, pondasi itu kuat karena ada ilmunya. Semua itu apalagi ilmunya Nabi. Setelah itu diteliti, ditelusuri lagi. Ya, fa inna fallah, terus wa kullu rasul wa kullu ain atar rusul kiramu biha innama fa innamat tasalat binuri bihi. Ya, semua apa yang hebat-hebat dari para nabi-nabi, ya, termasuk mukjizat-mukjizatnya, termasuk apapun yang semua mereka miliki, semua itu bersambung dari nurnya Nabi, ya, kepada mereka. Ya, jadi innamat tasalat binuri bihim. Ini yang kita apa tuh namanya? Kita ambil sedikit dari qasidah burda ini. Ada lagi ya, semuanya kalau orang nggak ngerti Nabi, karena mereka itu dasarnya kebodohan. Sebodoh-bodohnya orang tidak mengenali Nabi SAW, walaupun dia cerdas, pintar, hebat, tapi kalau sudah tidak mengenali Nabi, sepertinya dia apa? Bodoh dalam satu hal, ya dalam akidah, ya dalam sejarah, termasuk nggak tahu dalam tata bahasa umpamanya, karena mereka tidak mempelajari dari seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama diibaratkan tunggirul ainu law asyamsi min ramadin. Subhanallah, ya. Itu gambaran juga. Tungkirul ainu wa asyamsi min ramadin. Kadang-kadang mata itu tidak melihat sinar matahari yang begitu jelas hanya karena sakit.
sakit mata. Yang jelas ini matahari besar, terang benderang, tapi dia tidak tahu mana apa ini, apa itu, karena hanya sakit mata. Ya, bukan buta, hanya sakit mata. Ini siang atau malam ya, atau terangnya itu rabun, ya, tidak jelas, samar-samar. Ya, ini karena apa? Tidak tahu, karena Ramadan dari sakit mata, tidak tahu yang begitu jelasnya kehidupan terang benderang ini, ya, tentang matahari yang begitu bersinar, begitu besarnya, sampai dia tidak tahu hanya karena sakit mata. Begitu juga kalau apa? Dia tidak mengenali Nabi, berarti ada yang sakit, bukan sakit matanya lagi, sampai ke akalnya, sampai ke hatinya, ya, sampai ke apa? Ke jiwanya. Sakit jiwa kalau nggak kenali Nabi itu, Nabi Muhammad. Ya, dia hidup jauh dari orang Islam. Ya, tidak mungkin sekarang tidak ada yang mendengar tentang nama Nabi. Atau apa namanya? Yungkirul ta'mal ma'i min sagami. Ini air jelas-jelas ada yang enak, ada yang enggak enak, ada yang tawar, ada yang asin, ada yang manis. Ya, karena sakit akhirnya dia tidak merasa. Ini rasanya apa ya? Padahal sudah tahu ini air dikasih gula, air dikasih garam, air dikasih kopi. Ya, karena sakit akhirnya dia tidak merasakan bagaimana memuji Nabi, bagaimana menyanjung Nabi. Mereka buta, mereka tidak mengenali. Padahal Nabi, kehidupan Nabi sangat jelas di dalam Al-Quran, di dalam cerita, di dalam orang-orang yang sampai sekarang. Apalagi dengan itu media sekarang lebih sangat apa? Sampailah tentang Nabi itu, berita-berita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebesaran beliau dan kemuliaannya. Ya, saya ingatkan kepada antum ilmunya Nabi biar tahu antum itu. Satu waktu saya lagi duduk sama Jibril alaihissalam. Ya. Atani Jibril alaihissalam. Karena marra yaumun kana dzata yaumin atani Jibril alaihissalam. Fas'altuhu ya Jibril atadri kan kam umri. Wahai Jibril, apakah engkau tahu satu waktu Nabi datangi oleh malaikat Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Akhirnya aku bertanya kepada Jibril, ya Jibril, atadri kam umri. Wahai Jibril, apakah engkau tahu tentang umurku? Faqala la adri ya Rasulullah. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Ghaira anni ra'aitu hilala ittala'a yattali'u fi kulli 70,000 sanah wa ra'aituhu 70,000 marrah. 70,000 marrah. Ya. Ya Jibril, ibaratnya ini ceritanya Nabi menanyakan tentang umur. Supaya tahu antum, supaya kita tahu. Wahai Jibril, apakah engkau tahu umurku? Dijawab oleh malaikat Jibril, saya tidak tahu umur Paduka ya Rasulullah. Hanya saja aku itu bisa mengenali ada sesuatu yang muncul, namanya hilal. Apa itu hilal? Hilal itu apa? Bulan sabit ya? Apa? Anak bulan. Anak bulan. Ya Allah. Berarti kalau hujan gerimis apa? Anak hujan. Waladul matar ya.
Ya. Apa namanya? Anak bulan ya. Bulan sabit ya? Anak bulan ya Allah. Ghairu anni ra'aitu hilala ittala'a fi kulli 70,000 sana. Jadi cara ngitung bulan itu ya sama seperti menghitung bulan yang di sekarang ini, diawali dari bulan apa? Sabit. Ya anak bulan itu. Ya, menghitung bulan itu dari anak bulan itu munculnya. Nah, hanya saja saya sering melihat itu apa namanya? Anak bulan itu muncul setiap 70.000 tahun sekali. Kalau kalender setiap bulan kan? Nah, ini muncul apa? Munculnya hilal itu 70.000 tahun sekali. Wa ra'aituhu 70,000 marrah. Saya melihatnya itu sudah 70.000 kali, 70.000 kali. Berarti berapa? 70 kali 70, hitung sendiri. Sudah 49 47 7 kali 7 7 kali 7 berapa? 49. Tinggal nolnya aja tambah ya. Nah, nolnya 70 ditambah nolnya tuh 70.000 kali lah. Berarti triliun, bukan miliar. Ya 900 49 miliar 90 49 4 miliar 90 juta tahun. Oh itu ya. Ingat ini. Atadri man huwa ya Jibril, atadri man huwa? La adri ya Rasulullah. Ya, saya tidak tahu itu ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama huwa ana. Itulah aku. Hilal itu terbentuk, terwujud seperti jauh pandangan, itulah aku. Jadi Nabi itu sudah terwujud sebelum alam ini ada semua. Ya, Jibril sudah dikasih tahu oleh Allah Ta'ala tentang wujudnya si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi roh, bisa jadi apa nur, ya walaupun jasadnya belum ada. Roh itu bisa berbentuk seperti jasad. Ya bisa ngomong, ya bisa bertatap muka dan seterusnya. Innama huwa ana. Itulah aku. Berarti hidupnya Nabi lebih dahulu dari Jibril. Jadi umurnya Nabi itu berapa? 4 miliar 900 juta tahun. Bayangkan, itu Nabi sudah bertasbih, berzikir, bermuajah kepada Allah, dan selalu ada ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Ya, setiap itu waktu maka bertambahlah ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat luar biasa. Akhirnya malaikat Jibril barulah menyadari kalau begitu Nabi lebih dahulu, walaupun nanti bisa seperti murid waktu menerima ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi beliau pantasnya menjadi guru karena semua adalah mengambil Isabbillah dzalikan nur wa tusabbil malaikatu bi tasbihihi. Nurnya itu sudah bertasbih, kemudian para malaikat mengikuti. Berarti sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara bertasbih kepada Allah. Jadi Nabi itu pertamalah yang makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
pertama yang berzikir, pertama yang mengenal Allah, dan pertama yang menyebut, dan pertama yang faham tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di sisi lain, Nabi juga tahu Al-Quran. Ya, Nabi tahu tentang Al-Quran. Bagaimana Nabi tahu tentang Al-Quran? Miladun hakim apa sebelumnya? Wa innaka latulaqal Qur'an miladun hakim alim. Ya, engkau sudah menemui, sudah mendapatkan, engkau sudah mengambil langsung Quran itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun nanti turunnya itu melalui Jibril dan caranya bertahap, pelan-pelan, itu untuk kaifiyah bagaimana mengajarkan kepada umatnya, sahabatnya, ngajarkan pelan-pelan. Ada kaifiyahnya ngajar Quran itu sama seperti Jibril ya mengajarkan kepada Nabi, riwayat caranya mengajarkan Al-Quran. Sampai Nabi itu umpamanya ya wala ta'jal bi lisanak, sampai umpamanya Nabi itu mau mengatakan kepada Jibril, ditahan oleh Allah Ta'ala. Sepertinya Nabi itu mau melafadzkan Al-Quran dulu. Jangan buru-buru, jangan kesusu, jangan apa ya, kalau sini buru-buru ya, jangan buru-buru mengucapkan lafadz Al-Quran. Ditegur sama Allah Ta'ala. Bukan berarti menurunkan martabat beliau, enggak. Karena Nabi sudah prosesnya sudah tahu sebetulnya isi Al-Quran, dan semua isi Al-Quran itu khitabnya khitabu taujihul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitabnya satu per satu, ayat itu untuk menceritakan Nabi Ibrahim, menceritakan ini, menceritakan itu, atau ya kul, katakan ya Muhammad, kul ya Muhammad, kul ya Muhammad, itu khitabnya semua ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama taujihul khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat per ayat turunnya itu semua diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmunya Nabi itu enggak ada batasnya, pas, sangat cocok secara mutlak. Beliau yang paling mengenal kepada Allah. Nah, kalau sudah mengenal kepada Allah, ya, semua ilmu yang di dunia ini kecil. Ilmu itu, ilmu ini, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu itu, ilmu ini, itu adalah ilmu yang kecil. Karena apa? Ada ilmu yang lebih dahsyat saat dia beraudensi kepada Allah, saat dia bermuwajah kepada Allah, saat dia berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan seperti ini. Man amila bima alima allama Allah ma lam ya'lam. Wa fi riwayatin awrathahu ilman ma lam ya'lam. Ya. Barang siapa yang mengamalkan satu ilmu, maka Allah wariskan, Allah berikan ilmu yang dia tidak pernah pelajari. Nah, jadi ada ilmu yang Allah berikan tanpa melalui proses guru, tanpa seorang mursyid, tanpa seorang syekh, tanpa seorang ustadz, tanpa seorang muallim, bahkan tanpa dari kitab sekalipun. Allah langsung kasihkan. Itu kalau sudah dekatnya dia kepada Allah. Lihat saja wali-wali itu tahu gerak. Dulu belum ada handphone, mana yang lebih canggih? Ya, wali atau handphone? Coba ente. Ini handphone ini baru. Dulu orang bisa berbicara itu karena ada telepon. Ya, dianggap hebat, dianggap canggih. Telepon itu bisa bicara. Bisa bicara jarak jauh ya. Sampai ke luar negeri, sampai ke luar negara, bisa telepon. Hebat itu. Sekarang lebih canggih lagi, kecil HP-nya, bisa dibawa kemana-mana. Lebih canggih lagi, HP-nya itu lebih hebat lagi, bisa ada gambarnya. Ya, langsung. Ya, padahal ini adalah bukan modern. Ini sudah usang. Tahu usang? Sudah ketinggalan zaman.
Dulu ada wali sudah mau datang itu sudah kontak. Dia nyuruh keluarganya, "Ayo siap-siap makan, siap-siap persiapkan makanan, siap-siapkan apa tempat." Lu ada apa? Orang dulu belum ada telepon, belum ada komunikasi canggih. Ini ada orang alim mau datang ini. Tuh kok tahu? Iya, dia sudah kontak kepada saya. Wah, lebih canggih kan? Wali dulu ini ratusan tahun yang lalu. Jadi kalau mau datang itu sudah, mereka itu sudah tahu, bahkan mempersiapkan. Ya ada Syekh Khalil itu Bangkalan, Madura. Kalau kedatangan yang mulia Imam Al-Habar itu beliau sudah nyuruh keluarganya, ayo potong kambing ini, suruh masak, persiapkan. Beliau sendiri sudah nunggu di Kamal. Ya, belum ada telepon, apalagi Madura, jauh, pelosok masuk. Ya, masih naik kuda, masih naik apa itu? Cokar ya, delman ya. Ya, belum ada. Tapi beliau sudah nunggu di Kamal. Imam Al-Habar pun tahu kalau ini sudah, saya ini sudah ditunggu orang. Jadi beliau cepat-cepat supaya nggak lama-lama nunggu. Sepertinya ada komunikasi. Lah ini hebat dah, ini hebat. Ya sudah lama ini sebetulnya. Lebih canggih lagi, mereka wali-wali bisa komunikasi dengan siapa? Dengan ahli kubur. Gimana keadaanmu? Anak sudah zen, sudah royit, sudah minum kopi, sudah ini, sudah itu. Ya, HP belum bisa ini. Apa kalau kamu titip orang mayit, ya masuk kuburan, taruh situ, biar nanti bisa komunikasi WA atau Sherlock. Apa itu namanya? Apa itu? Selfie ya. Nggak bisa dikatakan, ini ketemu orang yang lebih dulu lagi, nggak bisa. Orang wali, sekarang ada wali, nggak usah dulu-dulu, nggak usah yang mulia. Ya, ada wali-wali yang bisa komunikasi dengan wali yang sudah ratusan tahun yang lalu. Bisa datang, bisa ngobrol, bisa ini, bisa itu. Ada? Bisa pakai HP? Oh, bisa direkam, nggak bisa. Berarti inilah kehebatan kalau orang sudah dekat kepada Allah, maka Allah wariskan ilmu-ilmu yang bisa niru gitu. Loh kok bisa itu? Bagaimana kok bisa persisi, bisa persis gitu? Apa namanya? Pas gitu ya ukurannya dan seterusnya. Ya, semuanya itu pas. Apakah dari mana itu orang-orang cerdasnya? Orang kafir? Ya. Orang kafir itu dulunya dari para nabi-nabi, gak ada. Setelah zamannya Nabi Nuh hanya 80 orang. Dan 80 itu diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam tentang ilmu-ilmu dan bisa menetap dan sampai beranak. Mereka itu menjadi orang-orang yang cerdas dari sumbernya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sampai mereka punya anak-anak berikutnya dan ya sampai melahirkan nabi-nabi yang cerdas juga mengajarkan semua ilmu. Dan nabi-nabi tadi saya bilang bersumber dari, kok bisa? Tidak ada nabi yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Tidak ada yang tidak menyebut Nabi Muhammad. Tidak ada yang mengikuti tentang syariatnya Nabi Muhammad. Tidak ada yang mereka tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semua bersolawat. Semua tahu tentang syariatnya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa ingin jadi umatnya Nabi Muhammad, pingin panjang umur, ada umatnya, ada seorang yang khalwat, ya khalwat selama 600 tahun di dalam gua. Setelah zaman Nabi Isa pingin tahu, ya Rabb, siapakah orang yang paling baik di bumi ini sekarang ini? Ya kalau pingin tahu, kamu belakang jalan ke sana, di sana kamu nanti ada ketemu orang. Beliau ini pingin menyaksikan orang yang khairun nas lah, gitulah. Mana orang yang sekarang ini khairun nas, yang terbaik zaman ini. Ya, maka beliau dianjurkan untuk berjalan ke tempat yang jauh. Di situ ada gunung, di balik gunung itu ada gua dan ada bukitnya, ada gua dan di situlah. Ternyata beliau telusuri, cari sampai ketemu cahaya yang berkilo sinar menjulang sampai
sinarnya itu terpancar ke seluruh bukit yang ada di sekitarnya itu. Siapakah ini? Oh, mungkin orang hebat ini ya. Ternyata beliau ketemu dan ditanya, siapa antum? Aku adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Sudah berapa lama kau di sini? Sudah 600 tahun. Di antara kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Apa yang kau inginkan? Ya, ma hajatuka? Inni atawajja'u ilallah, ad'u ilallah ta'ala ayutila umri, ya, hatta hatta udrika Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman. Ya. Saya ini ingin minta kepada Allah, saya bertawajjuh kepada Allah selama 600 tahun itu hanya ingin panjang umur. Setelah panjang umur saya ingin ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya ingin menjadi umatnya. Hanya itu doanya. Bayangkan Nabi Musa sendiri minta kepada Allah bertahun-tahun. Akhirnya Allah Ta'ala, sudah kamu itu cukup menjadi kalimullah. Saya kasih angkatnya ya. Itu warafa'na ba'dahum ala ba'did. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'did. Minhum man kallamallah warafa'a ba'dahum ba'd. Iya. Ada lagi warafa'a ba'dahum ala ba'din. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Minhum man kallamallah warafa'a ba'dahum ala ba'd. Warafa'a ba'dahum ala ba'din. Warafa'a ba'dahum darajat. Iya. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'din. Iya. Itu kalau umpama diukur, ya, faddalna ba'dhum ala faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd. Itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Karena tingkatan para nabi, para rasul itu tafawud, ada perbedaan-perbedaan. Tapi yang paling diutamakan adalah faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd, itu adalah yang dituju, yang diutamakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam, siapa itu namanya? Al-Imam Syekh apa itu, mufassir itu. Ya, lupa. Di antaranya Allah angkat derajat Nabi bisalasati ahwalid. Ya, bisalasati ahwal. Allah angkat derajatnya Nabi dengan 3 kondisi, dengan 3 posisi. Satu, ya, zatnya azhar wa afdalu wa azhar. Ya, kedua ummatuhu aktsar azka wa aktsar. Yang ketiga ayatuhu wa mu'jizatuhu azhar wa abhar. Ya, augamagol. Jadi tanda 3 yang bisa mengangkat derajatnya Nabi itu dari 3 kondisi. Ayatnya Nabi itu besar sekali. Mukjizatnya beda, ayat wal mukjizat. Nanti antum harus tahu itu. Bainal ayat wal mukjizat wal karamat beda-beda. Ada lagi apa itu? Ayat, mukjizat, satu lagi fadl, ya. Kemudian mukjizat, karamat beda lagi. Kalau ayat bisa jadi mukjizat itu langsung berhadapan dengan Nabi. Ya, tapi ini pernah saya tanya kepada orang Hadramut, ya, apakah Nabi itu sekarang mukjizatnya berapa mukjizatnya Nabi? Dia menyebutkan bisa 85, ada yang menyebutkan 200, ada yang menyebutkan ya 1000 dan lebih, 1200. Bahkan kata Imam Sya'rani, mukjizatun Nabi aktsar min 3,000, lebih dari 3.000 yang tertulis itu, yang terlihat. Padahal banyak mukjizat yang tidak tertulis, ribuan. Sampai sekarang pun umpama ketemu Nabi sakit, terus Nabi mengobati, Nabi mengusap, Nabi apa seperti itu, ya akhirnya dia sembuh, ya itu termasuk mukjizat.
Jadi berlaku mujizatnya sampai ila yaumil qiyamah. Berapa yang bertemu dengan Nabi, berapa yang ditolong oleh Nabi, berapa yang dituntun oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi. Itu mukjizat Nabi ila yaumil qiyamah yang tidak terhitung berapa jumlahnya ya. Lalu ayatnya, bagaimana ayatnya? Ayatuhu. Kalau tadi disebutkan apa itu di qasidah itu tadi ada sebutan itu launa sabat qadrahu ayatuhu idhaman ya ahyasmu aina yudra dari rimame launa sabat qadrahu. Kalau saja tanda-tanda ayatu launa sabat ayatu qadrahu idhaman, kalau saja dinisbahkan tanda-tanda kebesaran Nabi dengan keagungannya, dengan keagungan Nabi, dengan kemuliaannya Nabi, ahyasmu hina yud ada risalimami. Namanya saja, ketika nama Nabi disebut, bisa ketika nama itu dipanggil, bisa menghidupkan dari salimami. Apa dari salim? Tulang atau mayit yang sudah hancur lebur tulang-tulangnya. Arimam yang sudah terpotong-potong atau yang lebur. Itu tanda yang ya. Jadi kalau tanda itu bisa di belakang atau tidak langsung berhubungan dengan Nabi, tapi menyebutkan nama Nabi saja, umpama ini ada mayit, ya, ada mayit, umpama ini ada orang mati, sebut nama Nabi tapi dengan kenceng, ya, dari hati, itu bisa hidup. Tapi nanti jangan coba-coba, kok nggak hidup-hidup? Ya itu bukan berarti nabinya nggak datang, ya. Tapi kamu masih terhalang, ya. Jadi umpama ini ada mayit, katakan ini burung, ada kan wali-wali itu menghidupkan ini apa namanya ini ikan, ya. Ikan ini ada kepala tapi tinggal tulang. Ada yang masih hidup? Kan nggak bisa, kayaknya nggak bisa, nggak mungkin. Ya ada Habib itu, Habib Soleh kalau nggak salah, itu taruh itu ikan di air, padahal tinggal apa? Kepala, terus tulang dan ekor. Jalan ini kan. Ya. Ini baru menyebut ya dengan Fatihah kepada Nabi, mungkin tawassul kepada Nabi, tawajuh kepada Nabi, akhirnya hidup. Subhanallah, itu berarti keistimewaan Nabi hanya menyebutkan nama saja bisa mendatangkan keagungannya, kemuliaannya dan mukjizatnya pastinya. Ya, ada satu waktu ada pemuda ini meninggal. Mata fatan minal ansor, ada seorang pemuda mati dari kalangan ansor. Terus apa? Akhirnya para sahabat-sahabat orang-orang di sekitarnya itu nutupi jasadnya dengan apa itu? Kain. Terus datang ibunya lemah, orang yang dhaifah, al-umya dan tidak melihat. Ya, tidak melihat alias apa? Buta, tidak melihat. Buta orang. Lalu bagaimana? Dikasih tahu bahwa anaknya itu meninggal. Ya, bayangkan anak satu-satunya yang biasa nuntun, yang biasa nolong, yang biasa ngurusi, akhirnya meninggal. Kata beliau, ya Allah, Allahumma in kunta ta'lamu anni hajartu ilaika wa ila nabika. Ya, Engkau tahu ya Allah, kalau saja saya hijrah ini karena kamu dan karena engkau dan karena Nabimu sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bilang, la ahmilu wa la tuhamil alayya fi hadhil musibah. Jangan kau bebankan lagi dengan musibah ini. Saya siapa lagi nanti yang ngatur saya, yang ngurusi saya, yang nuntun saya lagi? Siapa lagi ya Allah? Bi hurmati hadzal habib, bi hurmati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Ya.
anni hajartu ilaika wa ila nabika sallallahu alaihi wasallam. Apa itu namanya? Rojaan. Antughithani fi kulli syiddatin, ya Allah, hanya untuk bisa engkau bisa menolongku dari setiap kesulitanku. Bi hurmati hadzal Muhammad, bi hurmati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan nabimu ini sallallahu alaihi wasallam. Tapi panggilannya dari dalam hati. Ya Allah, kalau saja engkau perintahkan aku ini hijrah, sementara terus aku ini selalu berharap engkau bisa membantuku dalam setiap kesulitan dengan barokahnya, dengan kemuliaan nabimu, maka jangan wala tuhammil alayya bi musibah bihadil musibah. Jangan engkau bebankan lagi, tambahan lagi. Ya, saya sudah buta, engkau cabut ini anakku. Jangan engkau bebankan lagi padaku. Subhanallah. Ya, bangun si anak itu, berdiri, ngusap matanya, wajahnya, akhirnya bangun, ikut makan bersama lagi. Ikut makan bersama ibunya lagi itu. Dan ikut makan bersama para hadirin yang sudah ribut sibuk untuk ngurusi jenazah, nggak jadi ngurusi jenazahnya. Tempat mandinya disingkirkan, ya, tempat kain kafan yang mau disiapkan itu disingkirkan, akhirnya ganti makan bersama. Kan itu enak. Jadi ini kemuliaan Nabi itu bisa kapanpun datang ketika kita punya hubungan kuat dengan beliau. Dan jadikan ini panduan yang paling kuat di dalam hati kita untuk punya hubungan harmonis, kuat, selalu ada di dalam hati kita nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amida fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan walhamdulillahirabbil alamin. Masih banyak ini cerita sebetulnya. Ini kalau dilanjut sampai subuh, saya enggak tidur. Ya. Iya, alhamdulillah, bismillah, enggak ada di sini. Biasanya ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal hamdan yuafi ni'amaka fi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli hayyin. Salli ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal Allah wa alayhi wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka dinana wa abdanana wa ansana wa alhina wa auladana wa amalana kulla shay'in atana. Allahumma finna wa imkana fik wa amanik wa iyadika wa jibarik min kulli syaitan marid wa jibarin anid wa di'ain wa dibain wa min syarri kulli syaitin naka la kulli syaitin qadir. Allahumma jamilna wa ayyam bil afiyah wa salama wa haqiqna wa ayyam bi taqwa wal istiqamah wa aidna wa ayyam mujib idina dama fil hal wal mal wal ma'al innaka samida. Allahumma ighfir dhunubana wa astur uyubana syirk qulubana wa dhunuba walidina wa li ikhwanina wa li ikhwanina wal man ahsana lana ya karim ya mujib as-sailin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal arifina billah wa minal mutaqarribin la wa minal muhibbina al mahbubin indaka ya Allah wa minal mutahabina fika wa minal mutamassikin bi kitabika wa sunani rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hatta anta tawaffana. Allahumma ja'alna wa auladana ya Allah min ahli nur wal ilm wa sa'adah wa min ahli taqwa wa min ahli sa'adah wa min ahli al-karamah wa min ahli al-Qur'an zahiran wa batinan bi jahi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna dawamal afiyah wa Allahumma arzuqna dawamal afiyah. Allahumma arzuqna al-afiyah wa kamal al-afiyah wa dawamal afiyah wa dawam ma'a syukur wal afiyah wa ma'a kamal al-inayah wa riayah bi haqqi sayyidina Muhammad khairul bariyah wa atil amarana wa amara waladina ummatina wa ikhwanina wa ahlina fi khairin wa lutfin afiyah fi ta'ah wal ibadah wal istiqamah zada wal muhabbah wa arzakin wasi'ah hisyan ma'nawi zahiran wa batinah alladina binallahu ta'ala wa nawwir qulubana binuril hidayah taufiq binuril ilm wa binuril laq wa binuri nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta na'rifaka tamamal ma'rifah. Allahumma haqiqna ila ta'atika wa qiyamika wa khidmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallallahu bi jalalika jamalik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamal roba wal mahabbah kamal mutabah fi lin nabi sallallahu alaihi wasallam jamil ahwal wal aqwal waj'alna wa iyahum min ahli al wisal wal ittisal bi sayyidina Muhammad maula Bilal ya aziz wa muta'al
بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وسلم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وارزقنا النظر إلى حبيبك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في منامنا ويقظاتنا عيانا مناما يا الله ويقظة إن شاء الله بإذن الله وشفاعة رسول الله بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Usahakan antum ya saat ini memang bagaimana ya talabul ilm itu harus maman lam yaduk murad ta'alumi sa'atan tajar'a dulla jahli tula hayati. Harus pahit itu harus diterima, berat itu harus dirasa. Kalau nggak mau merasakan pahitnya belajar, nanti akan menyesali seumur hidupnya dalam keadaan hina ya, naudzubillah, dalam kebodohan, naudzubillah. Jadi harus punya punya prinsip, punya motivasi, harus bangkit, harus tahu tentang ilmu, tahu tentang syariat, tentang agama, tentang Al-Quran dan semua hadis-hadis Nabi kalau bisa ya, semuanya dipelajari dan diketahui dan diamalkan. Ingat, siapapun yang belajar man ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi atna talabih alamatan ayakuna aliman ya, insyaallah ayadhar fayakun alim. Kata Imam Habar, siapapun yang belajar kemudian di tengah-tengah belajar dia bisa mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanda dia akan menjadi orang alim ya, sayakun aliman, dia pasti menjadi orang alim. Jadi usahakan bisa mimpi Nabi, mimpi saja ya, karena manfaatnya besar, barokahnya besar. Kalau sudah mimpi di tengah-tengah belajar ini dalam 1 tahun ini, atau kalau enggak 2 tahun berikutnya, apalagi setiap waktu ya bisa mimpi Nabi, sudah dijamin dia pasti menjadi orang alim, insyaallah menjadi berkah ilmunya, manfaat ilmunya dunia akhirat, insyaallah menjadi pemuda-pemuda hari ini, insyaallah rijalul ghad ya antum, syubhanul yaum wa rijalul ghad, insyaallah sekarang masih menjadi pemuda, masih belia, masih senang main-main, tapi nanti satu waktu bisa menjadi pemimpin bangsa, pemimpin agama, ulama-ulama besar ya, wali-wali besar ini insyaallah bismillah wa syafaat Rasulullah. Jangan lupa baca salawat yang banyak, itu aja insyaallah memudahkan mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azamakum ya, demikian alhamdulillahirabbil alamin. Jamnya kok tetap enggak gerak ya. InsyaAllah, Alhamdulillah, demikian tausiah, nasihat, mau'izah hasanah dari mulia Ustaz Said Habib Ahmad bin Usman Al-Idrus, hafizahullah. Semoga Allah bagi manfaat, bagi berkat, insyaAllah kita dapat amalkan dan sebarkan, kita pegang dan kita amalkan, insyaAllah. Kepada beliau kita ucapkan jazakumullah khairal jazak. Kepada Fadilatul Habib kita doakan kesihatan Habib, panjang umur, sihat walafiat, qabul hajat, insyaAllah. Ziarah beliau ke bumi Malaysia kali pertama ini moga diberkati Allah, yang mendapat nazarah para awliya, para arif billah yang beliau ziarahi, dan insyaAllah kita juga menumpang keberkatan tersebut. Kita doakan perjalanan beliau selamat, insyaAllah dimudahkan Allah untuk berangkat pulang ke Indonesia besok. Moga beliau dan isteri ya, babah selamat sampai ke destinasi dengan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita Suafihunikum Suafah minkum lingkung. Boleh, jadi sebentar kita cepat bersafah untuk Habib dan berehat, insyaAllah. Jangan lama-lama, semoga-moga kita dapat berkat insyaAllah.